Gott ist nicht unser Freund. God is not our friend. Notre Créateur. Das ist unser Schöpfer. He's our creator. Nous devons le servir Dieu avec beaucoup de crainte. Wir müssen Gott mit viel Furcht dienen. We have to worshiping him with a lot of worry. Ta vie Dein Leben est entre ses mains. ist in seiner Hände. Your life is under his name. C'est lui qui a les derniers mots, bien-aimés. Pardon? C'est lui qui a les derniers mots. Er ist derjenige, der das letzte Wort hat. He's the one that has the last word in your life. Allô? Allô? Et depuis que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Bevor du dich in dem Leibe deiner Mutter entwickelt hast, Since you have been made in the womb for your mom, il te connaissait déjà. hat er dich schon gekannt. he knows you. Tu n'étais qu'un fétiche. Du warst nur ein Fötus. You were just small photos. Lui, il Ja. te connaissait déjà. Er hat dich gekannt. Il avait déjà tracé une vie pour toi. Und er hatte schon ein Schicksal für dich vorbereitet. Make a way for your life. Est-ce que tu sais ça? Do you know that? Weißt du das? Amen. Ta vie est entre ses mains. Du weißt, dass dein Leben in deine Hände ist. Your life is in his hand. Même ta profession, Dieu le sait déjà. Il savait déjà. Even your work, God has known it. Selbst deinen Beruf kannte er schon. Il avait dit à Jérémie, Er sagte zu Jeremia, He said to Jeremiah, je te connaissais depuis que tu étais encore dans le ventre de ta mère. ich kannte dich schon seit dem Leibe deiner Mutter. I know you since as you were in the womb of your mom. Et je t'ai établi prophète. Und ich habe dich als Prophet etabliert. I made you a prophet. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Was heißt das? What does it mean? Donc avant que Jérémie soit né, Bevor Jeremia geboren wurde, Before Jeremiah was born, il existait déjà dans les pensées de Dieu. hat er schon in den Gedanken Gottes existiert. it was existent in the God's mind. Alors Dieu aussi l'a déjà établi comme prophète. Und Gott hat dich schon als Prophet etabliert. God has established him as a prophet. Bien-aimé, Kind Gottes, servons Dieu avec crainte. wir müssen Gott mit Furcht dienen. So we have to serve God with worry, with all the respect, Avec joie et amour aussi. Mit Liebe und Freude. joy, and friendly. Amen. Amen. Si tu veux servir Dieu, Wenn du Gott dienen möchtest, If you want to serve God, Dis-moi. sage es mir. tell me Et dans quel domaine? Und in welcher Domäne? into which direction you want Quel to serve. département dans l'église tu veux servir? In welchem Part möchtest du mit teilnehmen? Which department in the church that you want to work? Cette communauté n'a que 2 ans, pas encore 2 ans. Diese Gemeinschaft ist nicht mal 2 Jahre This alt. fellowship is only 2 years since it's existed. Et Dieu a besoin de servantes et de servants. Und Gott braucht Diener und Dienerinnen. God needs workers. Toi qui négliges, Du vernachlässigt es. You don't take care of it. fais attention. Take care. Pass auf. Dieu va te remplacer. Gott wird dich versetzen. God will use someone else. Et un jour, Und eines Tages, je vous dis déjà aujourd'hui, comme prophète, ich sage es euch wie als Prophet, As a man of God, I'm telling you today. les négligents, die Leute, die es vernachlässigen, If you don't take care of it, un jour, eines Tages, ils vont m'accuser. sie werden mich they will accuse beschuldigen. me. Le pasteur ne me regarde plus. Der Pastor doesn't take care of us Der again. Pastor beachtet uns nicht mehr. C'est normal. Das ist normal. It's normal. C'est un enseignement, je vais donner ça une fois. Das ist It's eine a very big Belehrung. fraud. I will state one day. Alléluia. Et mon Dieu, Lieben wir Gott. You have to love God. je bénis Dieu Ich segne Gott I bless God pour notre sœur Henriette, for our sister Harriet, für unsere Schwester Henrietta, pour tout ce qu'elle a dit. für alles, was sie for gesagt hat. everything she said. L'honneur, la gloire reviennent à notre Dieu. All Die Ehre- glory become to our God. Die Ehre, Ruhm und Herrlichkeit sollen ihm gebühren. Nous ne sommes que des canaux, Wir sind nur die Quellen. We are just a canal, des instruments instrument Wir sind nur Instrumente, que Dieu peut utiliser was Gott benutzen kann. that God can use
Et il y a une chose aussi qu'elle a dit aussi, ça m'a beaucoup touché. Sie hat was gesagt, was mich berührt hat. There is something she noticed that touched me. Quand on apprend, voilà, j'ai appris aujourd'hui que voilà, quelqu'un où il y a des gens qui disent elle est anglophone. Als Menschen sie angesprochen haben, dass sie englischsprachig ist, That she's coming from one English-speaking country. Alors que l'Assemblée, c'est l'Assemblée des francophones. obwohl die Gemeinde ja angeblich für nur Französischsprachigen sind. But the church is for French people. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Das sind Menschen, die das sagen, die nicht Gott kennen. These are people that don't know God. Qui a créé l'anglais et le français? Wer hat Englisch und Französisch erschaffen? Who made French and English? Alléluia. Amen. Il connaît toutes les langues. Kennt alle He Sprachen. knows all language. Et c'est lui qui a créé ça. Und hat auch diese Sprachen He is erschaffen. the one that made it. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle parlait ici, Während sie gesprochen hatte, As she was talking here, beaucoup ici vous ne maîtrisez pas l'anglais. Non? ihr alle versteht kein Englisch. Nicht alle. J'ai constaté une chose. Ich habe eine Sache understand bemerkt. English. I On can ne vous a not pas interprété, Man hat euch nicht übersetzt, mais vous avez acclamé. aber ihr habt schon angefangen zu klatschen. translate it to you, but you clap your Alors hands. comment? Wie kann es sein? Vous avez écouté, hein? Was habt Ah, comment? Wie habt ihr es gehört? How did you hear it? Vous comprenez? Versteht So you ihr? understand? Que Dieu est. Weil God Gott, is great. Gott ist groß. Alléluia. J'ai appris en anglais à l'école, Ich habe Englisch in der Schule mais gelernt, je perdis beaucoup. aber ich habe vieles verlernt. I learned English in the school, but I lost a lot. Mais quand elle a parlé là, Aber als sie gesprochen hatte, J'ai tout écouté, tout compris. As she talked, I listened everything. als sie gesprochen hat, habe ich alles verstanden. Alléluia. Pourquoi? Warum? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Weil der Geist Gottes da ist. Why? Because there is a spirit of God. Dieu n'est pas français, Dieu n'est pas anglais, Dieu n'est pas allemand. Non. Gott ist weder Deutsch, Französisch oder Englisch. God is not a German, English, and or Dieu, French. il est Dieu. Gott ist Gott. Alléluia. Et devant Dieu, il n'y a pas de limite. Und vor Gott gibt es keine Grenzen. God doesn't have a limit. Je vous ai dit une fois. Ich habe euch schon mal gesagt, Vous devez comprendre une chose. ihr müsst eine Sache verstehen. I told you something. And you are Quand going to Dieu understand. t'appelle, Wenn Gott dich beruft, When God call you, il va t'envoyer dans un lieu, quelque part. wird er dich in einem Ort schicken. He will send you somewhere. Il va te donner une famille. Er wird dir eine Familie geben. He's going to give you a family. Cette famille, c'est l'église. Und diese Familie ist die Gemeinde. Alléluia. This family is the church. Et tu dois toujours demander à Dieu. Und du musst immer zu Gott fragen, You have already to ask God, Ma famille, c'est où? wo ist meine Familie? where is my family? Il y a beaucoup d'églises dans le monde, oui. Es gibt viele Gemeinden auf dieser Erde, There is a lot of church in the world. Mais il y a une église que Dieu a choisie pour toi. aber es gibt eine Kirche, die Gott für dich ausgewählt hat. But there is one church that God is choosing for you. Si tu connais cette église-là, Wenn du diese Gemeinde kennst, If you know this God, this church, ta vie sera. wird dein Leben leicht sein. you will have an easy life. Alléluia. C'est un secret. Das ist ein Geheimnis. This is a secret. Mais si tu te retrouves dans un lieu où Dieu ne t'a pas envoyé, Wenn du dich aber in einem Ort befindest, wo Gott dich nicht geschickt hat, Where you find yourself, where God is not sending you, ce sera trop difficile. wird das sehr schwer sein. it will be difficult for you. Ce sont des principes. Das sind Prinzipien. That is some laws. Beaucoup cherchent des églises déjà bien installées où tout est bien. Viele Menschen suchen nach Gemeinden, die gut aufgebaut sind. Some people try to find a church where you have everything. Mais peut-être c'est pas ton lieu. Aber vielleicht ist das nicht dein Ort. It can be that this is not your place. Vous connaissez l'histoire? Kennt ihr die Geschichte? You know the story of Comment on appelle? Wie nennt man ihn? Le bon samaritain. Den guten Samariter. Good Samaritan. Alléluia. Amen. Quand le bon samaritain a ramassé la personne, il l'a amené où? Wo, als der gute Samariter den Menschen aufgehoben hat, wo hat ihn hingebracht? As the Good Samaritan found this man, where did he take him? À l'hôtel. Im Hotel, L'hôtel. in der Herberge. Un hôtel où on amène quelqu'un qui est blessé. In eine Herberge, wo man Menschen bringt, die verletzt sind. A hotel where they bring somebody that's been wounded. Ça n'existe pas. Doesn't exist. Es existiert eigentlich gar nicht. Alléluia. Amen.
Ça n'existe pas normalement. Il faut amener à l'hôpital. Diese Person sollte im Krankenhaus You liegen. have to take this person to the hospital. L'église, Die Kirche c'est un hôtel. ist ein Hotel, Là où tu peux te reposer. da wo du dich ausruhen kannst. The church is a hotel where you can rest. Alléluia. Amen. Tu vas retrouver la paix, Du wirst deinen Frieden finden, le sommeil. du wirst deinen Schlaf finden. You are going to find your peace and you're sleeping. Là où on va s'occuper de tes problèmes. Da, wo man sich für deine Probleme kümmert. Where they are going to take care of your problem. Parce que quand le bon samaritain lui a dit, ok, je t'amène là-bas à l'hôtellerie, il a dit à l'hôtelier, occupe-toi de cet homme. Als er dann mit dem jungen Mann im Hotel war, sagte er zu den Hotelfachleuten, kümmert euch um diesen Mann. As the good Samaritan take this young man, he take him to a hotel, he said, please take care of this guy. Amen. S'il a besoin de quelque chose, donne-lui et mets ça sur mon compte. Und wenn er etwas braucht, gebe es ihm und tue es auf meine Kosten. If you need something, give him and put it in my account. Alléluia. Si Dieu t'a envoyé ici, Wenn Gott dich hier geschickt hat, If God sends you, bien aimé, Kind Gottes, Tu auras la solution du wirst die Lösung haben à tous tes problèmes. in allen Problemen. all your problem. Au nom de In Jésus. the name of Im Jesus. Namen von Jesus. Tu seras guéri de tes maladies. au nom. Du wirst von deinen Krankheiten geheilt You will werden. be healed for your sickness. Seulement, il faut comprendre cela. Aber du musst das verstehen. Just you have to understand it. alléluia. Quelle est la volonté de Dieu? Was ist der Wille What Gottes? is God will? Bien aimé, Dieu a mis cette assemblée ici Gott hat diese Gemeinde hier getan, God has made in this church here. pour toi et moi. für dich und mich. Alléluia. Tu dois comprendre cela. Du musst das verstehen. This you have to understand it. Et je vous dis, c'est le moment Und ich sage euch, das ist der Moment, And I said this is the moment de mettre quelque chose, etwas rein zu tun, to do something, De faire quelque chose. etwas zu tun. Et ta vie en dépendra. Und dein Leben and hängt this will davon ab. depend for your life. alléluia. Amen. L'église va changer. Die Kirche soll sich Church verändern. will change. Nous avons maintenant des chaises en plastique. Hein? We have have- plastic sitting here, chair. Wir haben Plastikstühlen. Est-ce que c'est pour l'église? Ist das eigentlich für die Kirche gemacht? Is it that for the church? Gartenstühle. Hein? For God? Ya oder nein? Et vous voulez garder ça combien de temps ici? Und wie lange wollt ihr es in diesem Ort behalten? How long are we going to keep this chair here? J'ai dit, Ich sage euch, celui qui est touché jemand, der berührt wird, n'a qu'à venir hat nur zu kommen à dire qu'est-ce que tu penses pour l'église. und zu sagen, was er sich für die Gemeinde einfällt. I said, the one that has been touching, come, say something. What do you think about God? Alléluia. Et Dieu te bénira. Und Gott wird dich segnen. And God will bless you. Amen. Ok. Aujourd'hui, avant le message, Heute, bevor die Nachricht beginnt, je voudrais dire quelque chose encore. wollte ich etwas loswerden. Before my message, I would like to say something. Et nous devons prier aussi Und wir müssen auch beten And we have to pray also pour le monde. für die Welt. C'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Das ist eine Sache, was mich stört. It's something that upsets us. Il y a quelque chose qui se passe maintenant Es gibt Sachen, die sich jetzt hier geschehen Something's happened now dans le monde, in in the dieser world. Welt, dans l'économie. in der Wirtschaft. In economy world. C'est quoi? Was ist What das? is Oui. Wir haben die ökonomische Krise. the economic crisis? Is what is happening. Alléluia. Qui a une voiture? Who have a car? Wer hat ein Auto? Le carburant coûte combien maintenant? How Wie- much is the Wie viel fuel? kostet Est-ce que vous trouvez ça normal? Are you finding that normal? C'est trop cher. Es ist teuer It's geworden. expensive. Alléluia. Vous savez que toi et moi, nous pouvons faire quelque chose. Wisst ihr, dass du und ich etwas tun You know that können? you and me, we can do something. Comment? How? Wie? Qui a créé le pétrole? Wer hat den Sprit erschaffen? Who made fuel? Nous, les chrétiens. Wir, Nous devons prier pour le monde. wir Christen, wir sollen für diese Welt beten. We Christians, we have to pray from the world.
c'est pas à nous d'aller marcher, faire des marches. Wir Non. sollten keine Demonstration machen, We are not going to make demonstration. Mais nous devons prier. aber wir müssen We beten, are going to pray Que Dieu donne la solution. dass Gott die Lösung gibt. so that God gives solution. Parce que si l'essence est trop cher, Weil wenn der Sprit zu teuer wird, même pour venir à l'église, ça va être un problème. selbst für in die Kirche zu kommen, wird es schwer. If the fuel is expensive to come to the church, it will be a problem. Bien aimé, ne négligez pas le monde aussi. Wir sollten nicht diese Welt zur Seite tun. You don't have to put apart the Nous devons world. prier pour le monde. Wir müssen auch für diese Welt beten. Est-ce qu'on peut prier aujourd'hui? Können wir heute beten, Can we pray today for the Pour que world? Dieu fait quelque chose pour ces prix. dass Gott etwas tut für diese Preise? So that God do something for this price. Vous êtes d'accord? This price. Are you agree with me? Amen. Okay. Nous allons prier. So let us pray. Wir werden beten. Ta prière va changer. Dein Gebet wird etwas verändern. Your prayer will change things. Que Dieu Dass Gott touche le cœur de ceux qui s'occupent God touch the heart for du the carburant, du prix du pétrole, de l'économie des pays. economy of dass der Herr alle Menschen berührt, die sich um die ökonomische Welt und Et que l'Éternel se manifeste et donne la solution. und dass der Herr sich offenbart und die Lösung gibt. Alléluia. solution. Alléluia. 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 Hosanna, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions. C'est toi qui as créé le pétrole, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Interviens, Seigneur. Regarde comment, Seigneur, le prix du pétrole monte. Dieu tout-puissant. Seigneur, toi, tu touches le cœur même du roi. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, à ceux qui gouvernent. À ceux qui travaillent à l'opéra. Oh Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, Seigneur. Et que le prix du pétrole, Seigneur, descende de Jésus-Christ, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Pour le plan de l'ennemi, pour faire souffrir, Seigneur, tes enfants, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Dieu l'éternel est Dieu. Alléluia, ensemble. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu as exaucé notre prière. Nous savons que, Seigneur, dans les prochains jours, les choses vont changer parce que tu es Dieu. Interviens, Seigneur, pour le juste, pour tes enfants qui sont encore sur la terre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Let's clap for the Lord. Kind Gottes, Allons vite. gehen wir voran. Let us go quick. Très vite. 2 Rois 4. 1. Römer, 2 King 4. Erster Buch König, Yeah, First King. 2 Rois 4, premier verset jusqu'au... Entschuldigung, 2. Könige, 2 King 4. Jusqu'au 3e verset. Premier verset jusqu'au 3e verset. vom 1. Vers bis zum 3. Vers. First verse and till the third verse. Ich lese im Namen von Jesus Christus, 2. Könige, Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Elias Dienst, die Prophetenwitwe und die Vermehrung des Öls. Und seine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, aber du weißt, dass er, dein Knecht, dein Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubige gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibigene Knechte nehmen. Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie antwortete: Deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug mit Öl. Er sprach: Geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen, leere Gefäße. Bis 3. Das ist noch 3. Ah, okay. Und er sprach: Geh hin und Non, erbitte. vite bis 2. Ok, sorry. deux. 2 King 1 till Non, 4, 1, 4. For 1 till 2. 2. 2 König. 4. 2 King. 2 King 4, verse 1 till 3. Ok. Alléluia. Nous lisons donc au nom de Jésus-Christ. Je lis en français. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élysée, ton serviteur, mon mari, est mort.
Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire de ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Alléluia. Je crois que notre terme c'est, qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as? Das Thema ist, was hast du bei dir? The subject for this message is what do you have with you? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Bon. Il y a des interprétations, c'est difficile, mais je vais essayer. Je pense que tout le monde comprend l'allemand ou bien le français. Je pense. Bon, 2 langues, c'est mieux. C'est mieux. Il y a des anglophones. Beaucoup à fond, je pense, soit ils comprennent l'allemand ou bien ils comprennent le français. I was saying that I think everyone that's speaking English here can understand also German. Yeah. Okay? That's So right. it's better for us. Non, non, non.